السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 4 تنوین. 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 بچوں آج ہم تختی نمبر 4 تنوین پڑھیں گے. بچوں آج ہم کون سی تختی پڑھیں گے؟ تختی نمبر 4 تنوین. بچوں آج ہم کون سی تختی پڑھیں گے؟ تختی نمبر 4 تنوین. بچوں آج ہم کون سی تختی پڑھیں گے؟ تختی نمبر 4 تنوین. بچوں یہ کیا ہے؟ میم. بچوں یہ کیا ہے؟ زبر. زبر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. بچوں یہ کتنے ہیں؟ ایک. اب کتنے ہو گئے؟ 2. بچوں دو زبر کو دو زبر والی تنوین کہتے ہیں. بچوں دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر. بچوں دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر. بچوں دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر. بچوں دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر. بچوں یہ دو زبر والی تنوین کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. دو زبر والی تنوین کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. یاد رکھو بچوں دو زبر والی تنوین ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے. دو زبر والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر. دو زبر والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر. شاباش. بچوں یہ کیا ہے؟ میم. اور بچوں یہ کیا ہے؟ زبر. زبر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر. یہ کتنی ہے؟ 1. اب کتنی ہو گئی؟ 2. بچوں دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. دو زبر والی تنوین. دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ بچوں یہ دو زبر والی تنوین کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. دو زبر والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر. حرف کے اوپر. بچوں یہ کیا ہے؟ میم. اور بچوں یہ کیا ہے؟ زیر. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ زیر. بچوں زیر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے. بچوں یہ کتنی ہے؟ 1. یہ اب کتنی ہو گئی؟ 2. بچوں دو زیر کو دو زیر والی تنوین کہتے ہیں. دو زیر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زیر والی تنوین. بچوں دو زیر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زیر والی تنوین. بچوں یہ دو زیر والی تنوین کہاں ہے؟ حرف کے نیچے. حرف کے نیچے. یاد رکھو بچوں دو زیر والی تنوین ہمیشہ حرف کے نیچے ہی ہوتی ہے. دو زیر والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے. دو زیر والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے. بچوں یہ کیا ہے؟ میم. اور بچوں یہ کیا ہے؟ پیش. پیش کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. یہ کتنے ہیں؟ 1. بچوں اب یہ کتنے ہو گئے؟ 2. بچوں دو پیش کو دو پیش والی تنوین کہتے ہیں. دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ 2 پیش والی تنوین. بچوں یہ دو پیش والی تنوین کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. بچوں دو پیش والی تنوین کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. یاد رکھو بچوں دو پیش والی تنوین ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے. دو پیش والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر. بچوں یہ کیا ہے؟ دو زبر والی تنوین. اور بچوں یہ کیا ہے؟ 2 زبر والی تنوین. بچوں یہ کیا ہے؟ 2 زیر والی تنوین. بچوں یہ کیا ہے؟ 2 پیش والی تنوین. بچوں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حرف. دو زبر دو زیر دو پیش کو. حرف کو نہیں، دو پیش کو. یعنی دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں کوئی سے بھی ہوں تو ان کو ہم تنوین کہیں گے. ٹھیک ہے. تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ غنّے کے ساتھ. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ غنّے کے ساتھ. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ غنّے کے ساتھ. ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں. غنّہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو. ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں. غنّہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں. بچوں غنّہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. غنّہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر. غنّہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر. غنّہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر. بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے. بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے. ٹھیک ہے بچوں. ایک الف کی مقدار کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے یہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک فقط اندازہ ہے.
صرف اندازے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں یا کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں، یہ ایک الف کی مقدار کا انداز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اندازہ ہے نا غننے کرنے کا ایک الف کی مقدار کا، یہ تلاوت کرنے والے کے اپنے انداز پر ہے. اگر وہ تلاوت جو ہے ٹھہر ٹھہر کے کر رہا ہے، ترتیل میں کر رہا ہے، بڑے خوش الہان طریقے سے کر رہا ہے اور ہر ایک ایک حرف کو جو ہے بڑے مطلب لمبا کھینچ کر جو ہے بڑے ترتیل سے کر رہا ہے، تو وہ جو ہے غنہ بھی وہ اسی انداز سے کرے گا. اور اگر کوئی آدمی جو ہے حدر میں تلاوت کر رہا ہے تو اس نے غنہ بھی اسی مقدار میں کرنا ہے. کوئی اگر حدر اور ترتیل کے درمیان کی تدبیر ہے اس میں اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس نے غنہ بھی اسی انداز سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس انداز سے، جتنی اسپیڈ سے، جتنی رفتار سے یا جس ترتیل سے آپ جو ہے تلاوت کریں گے، غننے کی مقدار بھی آپ اسی انداز سے کریں گے. ٹھیک ہے جی بچوں، دو زبر والی تنوین کے ساتھ کہیں الف لکھا ہوتا ہے اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دو زبر والی تنوین کے ساتھ کہیں الف لکھا ہوتا ہے اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے. بچوں اس کو جوڑ اور رواں میں نہیں پڑھیں گے، یعنی جب بھی ہم جو ہے دو زبر والی تنوین کا جوڑ کریں گے یا رواں پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ یا لکھا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھنا. بچوں دو زبر والی تنوین کے ساتھ لکھے ہوئے الف اور یا کو جوڑ رواں میں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. بچوں دو زبر والی تنوین کے ساتھ لکھے ہوئے الف اور یا کو جوڑ اور رواں میں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. آگے ہے اس کا جوڑ اور اس کا رواں. دیکھو بچوں میں میم کو اور دو زبر والی تنوین کو آپس میں ملا رہا ہوں. میم دو زبر، اب آپ ملائیں، پھر ملائیں، پھر ملائیں. میں آپ سے جو ہے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میم کو اور دو زبر والی تنوین کو آپس میں ملانا ہے. میم دو زبر یعنی دو اور دو کو آپس میں ملانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پہلے آپ نے پڑھا تھا نا کہ با کو زبر سے آپس میں، با کو اور زبر کو آپس میں ملایا تھا آپ نے. یہاں پر بھی آپ نے میم کو اور تنوین کو آپس میں ملانا ہے. میم دو زبر، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ملائیں. آپ پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں. بچوں میم دو زبر ہے اس حرف کا جوڑ. میم دو زبر کیا ہے؟ میم دو زبر کیا ہے؟ آپ دھیان سے بیٹھیں، تو آگے آ جائیں، ذرا دیوار کو ٹیک نہیں لگائیں اور دھیان سے بیٹھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے. بچوں ان دونوں کے سوری یہ بس میں وہ رہ گیا، وہ ذہن میں نہیں کہ کہاں ہم نے چھوڑا تھا، میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں. دیکھو بچوں میں میم کو اور دو زبر والی تنوین کو آپس میں ملا رہا ہوں. میم دو زبر، اب آپ ملائیں، پھر ملائیں، پھر ملائیں. بچوں میم دو زبر ہے اس حرف کا جوڑ. بچوں میم دو زبر کیا ہے؟ بچوں میم دو زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بچوں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بچوں ان دونوں کے جوڑنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، من. من کیا آواز پیدا ہوتی ہے؟ من. من یعنی کہ یہ جو تنوین ہے اس کی ادائیگی آپ نے ناک کے ذریعے سے کرنی ہے. من. اب دیکھیں نا آپ کی آواز جو ہے ناک سے نکلتی ہے. بچوں من ہے اس حرف کا رواں. من کیا ہے؟ من کیا ہے؟ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ بچوں اس حرف کا جوڑ کیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، میم. میم دو زبر نہیں، میم دو زبر کھینچ کر پڑھنا ہے. بچوں اس حرف کا جوڑ کیا تھا؟ اور رواں کیا ہے؟ جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ تختی نمبر 3 میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بتایا تھا، سمجھایا تھا، سدھایا تھا کہ جب بھی آپ سے کہا جائے پڑھو تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اس حرف کا رواں پڑھنا ہے. پڑھو بچوں، پڑھو بچوں. جب آپ سے کہا جائے پڑھو تو آپ نے رواں پڑھنا ہے. پڑھو بچوں. من. پھر پڑھیں، پھر پڑھیں. دیکھو بچوں میں میم کو اور دو زبر والی تنوین کو آپس میں ملا رہا ہوں. میم دو زبر، اب آپ ملائیں،
मीम दो जबर बच्चों मीम दो जबर है इस हर्फ का जोड़, मीम दो जबर क्या है? बच्चों इस हर्फ का रवा है मन, रवा क्या है? जोड़ और रवा दोनों सब कैसे होंगे? मीम दो जबर पढ़ो बच्चों, ध्यान से बेटा, ध्यान से। आपने जो है जोड़ नहीं करना। मैं जब भी आपसे कहा जाए पढ़ो तो आपने उसका रवा पढ़ना है। ये तख्ती नंबर 3 में जो है आप उसको हिदायत में मैंने आपको बताई थी। पढ़ो बच्चों, पढ़ो बच्चों, पढ़ो बच्चों, शाबाश। देखो बच्चों, मैं मीम को और दो शेर वाले तनवीन को आपस में मिला रहा हूँ, मीम दो शेर। अब आप मिलाएं, फिर मिलाएं, फिर मिलाएं। बच्चों मीम दो शेर है इस हर्फ का जोड़। बच्चों मीम दो शेर क्या है? बच्चों मीम दो शेर क्या है? इस हर्फ का जोड़ क्या है? बच्चों इस हर्फ का जोड़ क्या है? हाँ बच्चों, इन दोनों के जोड़ने से एक आवाज पैदा होती है, मिन। मिन क्या आवाज पैदा होती है? क्या आवाज पैदा होती है? बच्चों मिन है इस हर्फ का रवा। मिन क्या है? मिन क्या है? बच्चों इस हर्फ का जोड़ क्या था? और रवा क्या है? जोड़ और रवा दोनों एक साथ कैसे होंगे? पढ़ो बच्चों, पढ़ो बच्चों। देखो बच्चों, मैं मीम को और दो पेश वाली तनवीन को आपस में मिला रहा हूं, मीम दो पेश। अब आप मिलाएं, बच्चों मीम दो पेश है इस हर्फ का जोड़। बच्चों मीम दो पेश क्या है? मीम दो पेश क्या है? इस हर्फ का जोड़ क्या है? बच्चों इन दोनों के जोड़ने से एक आवाज पैदा होती है, मुन। क्या आवाज पैदा होती है? क्या आवाज पैदा होती है? बच्चों मुन है इस हर्फ का रवा। मुन क्या है? मुन क्या है? इस हर्फ का रवा क्या है? बच्चों इस हर्फ का जोड़ क्या था? और रवा क्या है? जोड़ और रवा दोनों एक साथ कैसे होंगे? पढ़ो बच्चों, पढ़ो बच्चों, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। देखो बच्चों, अब मैं इन चारों को आपस में जमा कर रहा हूं, मन, मन, मिन, मुन। अब आप जमा करें, तख्ती नंबर 4 तनवीन को जो है इस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पहले वाले जो हर्फ हैं उस पर जो है आपने पहले एक जबर बनाना है, फिर वो पूछना है कि तख्ती नंबर 3 में बच्चों ने पढ़ा था कि जबर रहता है, जबर हर्फ के ऊपर होता है, ये कितने हैं, अब कितने हो गए। और फिर जो है तनवीन से मुतालिक ज़रूरी बातें जो है बच्चों को याद करानी है कि नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं, और गुन्ना की मिकदार एक अलिफ है। एक अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा जो है बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलना है, या ये बताना है आपने कि भी दो ज़बर वाली तनवीन के साथ कहीं अलिफ और कहीं या लिखा होता है, उसको आपने जोड़ और रवा में नहीं पढ़ना। और इस तख्ती के अंदर ये भी बताना है कि रा पर अगर दो ज़बर और दो पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और अगर रा के नीचे दो ज़ेर होंगे तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है रा पर दो ज़बर और दो पेश मोटा, दो ज़ेर होंगी तो बारीक। तख्ती नंबर 3 में ये था कि रा पर ज़बर और पेश होंगे तो रा को मोटा पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब आपने यूं समझ लें कि रा के मोटे और बारीक पढ़ने के दो कायदे पढ़ लिए, यानी रा पर ज़बर पेश और दो ज़बर और दो पेश हों तो रा को मोटा पढ़ना है, रा के नीचे ज़ेर और दो ज़ेर होंगी तो रा को बारीक पढ़ना है। ठीक है जी, ये पूरी तख्ती जो है इसी अंदाज से आपने जो है ख़त्म करनी है और समझानी है बच्चों को। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बजाय पढ़ा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये क्या है? और बच्चों ये क्या है? ये कितनी है? अब कितनी हो गई? दो। बच्चों दो ज़बर को क्या कहते हैं? दो ज़बर वाली तनवीन। अच्छा जी। बच्चों ये क्या है? बच्चों ये क्या है? ज़ेर कहाँ होती है? ये कितनी है? अब कितनी हो गई? बच्चों दो ज़ेर को क्या कहते हैं? दो ज़ेर वाली तनवीन। बच्चों ये क्या है? बा। ये क्या है? और बच्चों ये क्या है? ये कितनी है? ये पेश कहाँ होता है?
के ऊपर कितनी है? एक अब कितने हो गए? दो बच्चों दो पेश को क्या कहते हैं? दो दो पेश वाली तनवीन। बच्चों दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन को कैसे पढ़ते हैं? गुन्ने के साथ। गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज छुपाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ना की मिकदार कितनी है? एक अलिफ की मिकदार का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोलने में जितनी देर लगती है ये एक अलिफ की मिकदार का अंदाजा है। दो जबर वाली तनवीन के साथ कहीं अलिफ लिखा होता है और कहीं या लिखा होता है, आपने जोड़ और रवा में उसको नहीं पढ़ना। ठीक है जी। देखो बच्चों इस हर्फ का जोड़ है बा दो जबर। इस हर्फ का जोड़ क्या है? बच्चों इस हर्फ का रवा है बन। रमा क्या है? तो जोड़ और रवा दोनों सब कैसे होंगे? पढ़ो बच्चों। बच्चों इस हर्फ का जोड़ है बा दो से। इस हर्फ का जोड़ क्या है? और बच्चों इस हर्फ का रवा है बिन। रवा क्या है? जोड़ और रवा दोनों सब कैसे होंगे? पढ़ो बच्चों। बच्चों इस हर्फ का जोड़ है बा दो पेश। बच्चों इस हर्फ का जोड़ क्या है? बच्चों इस हर्फ का रवा है बुन। रवा क्या है? जोड़ और रवा दोनों एक साथ कैसे होंगे? पढ़ो बच्चों। पढ़ो पढ़ो। इनको जमा करें, फिर जमा करें, फिर जमा करें। बच्चों मैं जोड़ पढ़ूंगा और आपने जो है रमा पढ़ना है। ठीक है जी। रा दो सबर, रा दो शेर, रा दो पेश। जमा करें। ता दो सबर, ता दो शेर, ता दो पेश। जमा करें। बिल्कुल आसान है। ठीक है जी। ये तख्ती नंबर 4 के ये पढ़ाने का तरीका जो मैंने आपको सिखाया, आपने सीखा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।